बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 9 अगस्त है, एतवार का दिन है, साल 2026 है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। दो आम तरीन चीज़ें हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। मुआहिदा मक्का जो हुआ है, जिसके अंदर तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया शामिल हैं। अब उसके अंदर एक और मुस्लिम मुल्क जो है उसकी शमूलियत होने जा रही है। बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है, तुर्किया की जानब से एक बड़ा खड़ाक हुआ है। पाकिस्तान ने भी इस चीज़ की जो है वो बाकायदा तस्दीक की है। फिर इसके साथ साथ जो इस वक्त भारतीय मीडिया है उस पर कोहराम मचा हुआ है। अब ग़ज़वा हिंद की तरफ ये किस तरह से मतलब पहला एक इशारा में मिल रहा है, कितनी सदाकत है इस चीज़ के अंदर, कितने हक़ाइक़ इस चीज़ के अंदर छुपे हुए हैं, हम इस चीज़ के अंदर बात करने जा रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पूरी देखेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर फरमाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। जनाबे वाला, अभी सिर्फ 3 ममालिक के दरमियान ये मुआहिदा हुआ है। अभी मजीद इसके अंदर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो शामिल होने हैं और ये पूरे का पूरा आप कह लें कि उम्मत मुस्लिमा का एक जो लश्कर तैयार होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर फरमाए तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन जो है वो ये हक और बातिल टकराने तो ज़रूर हैं, तो फिर बातिल को ये पाश पाश करके रख देगा। तो उसका आगाज़ जो है वो अभी से हो चुका है। चाहे अभी हालात जैसे भी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो सकते हैं। बंदा मोमिन को अच्छे का गुमान रखना चाहिए कि आने वाले वक्त में उम्मत मुस्लिमा के लिए अच्छा हो सकता है। अब जो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, वहां पर तो आप कह लें कि सफ़े मातम इस वक्त बिछी हुई है। जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिर्फ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ था तो उस टाइम ही वो भड़क रहे थे, लेकिन अब चूंकि तुर्किया शामिल हो गया तो अब तो मामलात आप कह लें कि अखीर हो गई है। फिर एक और मुस्लिम मुल्क शामिल होने जा रहा है। भारतीय मीडिया का कहना है कि मैं बताऊं आपको, तो भारतीय मीडिया का कहना है कि सऊदी तुर्की पाकिस्तान दिफाई मुआहिदा भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक ड्रोना ख्वाब है। इस्लामाबाद ने सदी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल यानी जोग्राफियाई सियासी मार्का मारा है। दुनिया की 2 ताकतवर तरीन इस्लामी रियासतों के साथ बाहमी दिफाई मुआहिदा तय कर लिया है। सबसे अहम शिक्ष यह है कि तीनों ममालिक में से किसी एक पर भी मुसल्लह हमला, सब पर हमला तस्वर किया जाएगा। भारतीय मीडिया इसके साथ साथ ये कहता है कि सऊदी मालियाती ताकत, तुर्की की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की जोहरी छतरी ने भारत की दहलीज पर एक मरबूत दिफाई निज़ाम तैयार कर दिया है। पाकिस्तान के साथ कोई भी फौजी टकराव व भारत को फौरी तौर पर एक खलीजी सुपर के वजनी मुल्क तुर्की के नेटो पावर और नेटो खिलाफ जंग में धकेलने की धमकी देता है। ये भारतीय मीडिया इस टाइम पर रिपोर्ट कर रहा है कि अगर पाकिस्तान के साथ हमारी दोबारा कोई जंगी झड़प होती है तो तुर्किया ने चूंकि शामिल हो जाना है। तो तुर्किया पहले ही नेटो का इत्तेहादी है, तो समझ लें फिर जो नेटो के ममालिक हैं, साहिबज़ार हैं, उन्होंने भी बदले में अगर तुर्किया हमारे साथ होकर भारत पर हमला करता है, भारत तुर्किया पर हमला करता है, तुर्किया नेटो का इत्तेहादी है, सारे नेटो के ममालिक तुर्किया की साइड से होकर भारत पर हमला कर देंगे। तो इस वक्त उनके अंदर कोहराम मचा हुआ है कि ये मामला असल में चल क्या रहा है, उन्हें समझ कुछ नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने तीर जो है वो पूरा निशाने पे इस वक्त मारा है। इसके साथ साथ मैं अगर आप लोगों को बताता चलूं, भारतीय वजीर खारजा ने भी इस पर मौक़िफ़ दिया। वो कहता है कि भारतीय वजीर खारजा के तर्जुमान ने बाकायदा बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत इस मुआहिदे की निगरानी और गहरी नज़र से जायजा ले रहा है। लेना भी चाहिए उनको इस चीज़ का जायजा, क्योंकि उन्होंने दहशतगर्दी फैलानी होती है और जब दहशतगर्दी उन्होंने फैलानी होती है तो फिर उन्होंने हिसाब तो लगाना है कि अब जो है वो पहले वाली बात तो नहीं रही। अब अगर पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट पंगा लेंगे, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं होगा बल्कि सऊदी अरब और तुर्किया के साथ भी होगा। वैसे तो हमारे लोगों का ये मानना है, हमारा भी ये मानना है कि पाकिस्तान जो है वो अकेला काफ़ी है इनके लिए। अगरचे हमारी आबादी भी कम है, हमारे पास असलिया भी कम है, इनसे फ़ौज भी कम है, लेकिन फिर भी हम इनसे वैसे जो है वो भारी हैं इनके ऊपर। वो 2025 की जो जंग है उसमें आपने देख लिया है, ये कोई खाली बातें नहीं है। लेकिन अब चूंकि फिर तुर्किया और जो सऊदी अरेबिया उसने चूंकि शमूलियत इख्तियार कर ली है, तो अब जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये जो मुआहिदा हो रहा है, ये जो दिफा मजबूत हो रहा है, ये आप कह लें कि जंगें तो ये ख़त्म कर देगा। ये जब आप ताकतवर होते हैं, आपकी ताकत बढ़ जाती है, तो आपके साथ वैसे ही पंगा को नहीं लेता, जंग छेड़ते ही को नहीं। जब आप कमज़ोर होते हैं तो फिर जंगी माहौल बना रहता है। तो इस वजह से ये अब कह लें कि ये जो भारत के साथ ये छोटी मोटी जो चपलिश होती थी, ये अब उसका खात्मा है। ये अब म्यांमार के अंदर
اور وہاں لداخ کے مقام پر اور بس ان محاذوں پر ہی یہ ان کے معاملات چلتے رہیں گے، پاکستان کی طرف اب یہ نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اشارہ ہے غزوہ ہند کی طرف، یعنی مسلمان جو ہیں وہ یکجان ہو رہے ہیں، ایک ساتھ ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں۔ افغانستان ابھی علیحدہ ہے، ایران کے ابھی اس میں انٹری نہیں ہوا، ان کے معاملات ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم یہ جو ہے وہ ذہنی طور پر ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں اور اچھے کا گمان رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن یہ بھی اس میں شمولیت اختیار کریں گے۔ اب مصر جو ہے، میں نے کہا کہ ایک اور مسلم ملک اس میں شمولیت اختیار کرنے جا رہا ہے، وہ ہے مصر۔ اس پر جو ترکیہ کے وزیر خارجہ ہیں حاکان فیدان، انہوں نے باقاعدہ بیان جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اگلے مرحلے میں مصر بھی اس اتحاد میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ ہم پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی پیش آتے ہیں جیسے ہم کسی اتحاد کے رکن ہوں۔ اب صرف کچھ تکنیکی مسائل باقی ہیں، جیسے ہی وہ حل اور نافذ ہو جائیں گے تو مصر کے اس معاہدے کا حصہ نہ بننے کی کوئی وجہ نہیں رہے گی۔ مصر تمام معاملات پر ہمارا ایک قدرتی شراکت دار ہے، ایجپٹ جو ہے وہ اس کے اندر شمولیت اختیار کرے گا۔ ایک چیز انہوں نے جو عام ترین اس میں بتائی ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، مطلب سعودی کی اگر ایران کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں تو سعودی نے کوئی ایران کے خلاف یہ جنگ کرنے کے لیے اتحاد کر لیا، یہ پاکستان نے بھارت کے خلاف۔ البتہ خوف تو ان کو ہے، جو پاکستان کے دشمن ہیں، بھارتی ہیں اور ان کے جو ہواری ہیں، خوف تو ان کو ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اپنے دفاع کے لیے چیز کی جا رہی ہے۔ یہ انہوں نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تحریری طور پر کسی مشترکہ خطرے یا دشمن ملک کا نام شامل نہیں کیا کہ جو فلانا ملک جو ہے اس کے خلاف ہمیں لڑنا ہے۔ یہ اتحاد کسی بھی مخصوص ملک کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں ہے جب تک کہ کوئی ملک معاہدے پر دستخط کرنے والے ارکان پر حملہ نہ کرے۔ ہاں البتہ کوئی حملہ کر دیتا ہے پھر تو جنگ لازم ہو جائے گی۔ اس معاہدے کے تحت نیٹو کی طرز پر وزرائے خارجہ کی ایک کمیٹی اور ایک جنرل سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا اور یہ جنرل سیکریٹریٹ سعودی عرب میں قائم ہوگا۔ ہمارے صدر رجب طیب اردوان کے ویژن کے مطابق ہمیں صرف 3 ممالک تک محدود نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اس اتحاد کو مزید بڑھانا چاہیے اور اگر ضرورت پڑی تو ہم تمام برادر ممالک کو اس مشترکہ چھتری تلے لانا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے بھی یہ اظہار کر دیا کہ جو مصر ہے مسلم کنٹری ہے، وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے، کچھ معاملات ہیں وہ کہہ رہے ہیں حل ہو گئے تو اس میں شامل ہوگا۔ پھر جو کل وزیر دفاع ہیں پاکستان کے خواجہ اصل صاحب، انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ دفاعی معاہدے کے معاملے میں باقی ممالک پر دروازے بند نہیں کیے جا سکتے، اسرائیل کے تناظر میں سارے مسلم ممالک کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ یعنی بڑے دشمن تو اس وقت مسلمانوں کے 2 ہی ہیں نا، آپ جانتے ہیں خطے کے اندر امریکہ ہے بنیادی طور پر، بہت ساری دنیا جانتی ہے، لیکن آگے پھر ان کے جو ہواری ہیں فیکس ریاست والے ہیں، اسرائیلی ہیں وہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بھارتی مودی جو گروپ ہے یہ بھی آپ بخوبی ان کو جانتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں ان کے خلاف ہی یہ اکٹھ اور اتحاد جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور ان کو اس اتحاد کا خوف جو ہے یہی مار دے گا، لے ڈوبے گا، ہمیں حملے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہتے ہیں مجھے ضرور بتائیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، والسلام۔